Water. Water. No, You speak English? no. Not good. Translate. Translator. Yeah. This is fruits. Like Fruit. Pungro. 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 Cái bố đĩa cơm rô. Pungro. 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 Philippines, no. No pungro. Unmade. Philippines, No. no pungro. Yeah, yeah. Hmm. It The taste is okay. Me, yeah. you, Đà. cannot. Đà Cana. Vietnam. Wisna, Yeah. you. Can read. I cannot. On. Huh? On. On. Yeah. On. Wisna, On. on. Yeah. Hmm. Asim. It tastes like tamarind. In Philippines, the same tamarind. 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 Parang sampalok. Parang sampalok ang lasa niya. Nasa niya. Na ang itsura niya is yung yantok. Na ambal kiraman ngayon. Parang sampalok. Ang lasang-lasa talaga. Add lots of... okay. To make delicious. Yan. Sabi niya, lagyan daw ng maraming asin at chili. Meron siyang chili. English pala, no? English. English. Yes, English. It has a lot of chili. We will take yan. Actually, it's very hot. Yan. Mai châu chật hở. Mm. Me too. I like hot. Picturean ko lang. Hot like girls. Không đây. Châu chật này của mình. Tao chẳng dati. Picturean ko lang. Yes, delicious, but it's very sour, like tamarind in the Philippines. Oh, thật đâu. Yes. Yes, it's delicious. It's very sour, like tamarind in the Philippines. Okay. Vai chơi ní bên tai một năm mình vai chơi ní một năm bên tai một đòn tê hai bên tai được nùng. This fruit only comes once a year and only in the mountains. Sorry. So these fruits very rare. So these fruits is very rare and you cannot buy here in the market. No, done. Actually, cứ gặp đó nè, mình In the market.
market. You cannot buy this fruit in the market, or only you can get here in forest. At miền này. Sir, don't have in market. Baik jadi nanti sate yang sama nanti In market don't know. No, yeah. no, no, Yeah. not in market. Oh, ya. no market. Ah, Yes. Nó chờ này. Ini daun kerau ini apa sih, Ray? budget mah. Angkat kenapa? Kakak tahu budget betul. Thank you, brother, for giving me and taste the rare food. Thank you, brother, for giving me these fruits, and I will not forget this. I like it. Ya. Bạn ok được. Has in Philippines? No, No. No. Okay. Angkat lang tayo kan? Okay. I hope before we go back in the Philippines, I want to bring this sample. Oh, potong juta. I hope I could bring this. I hope I could bring this back home in the Philippines. Cái juta à? Trong ai cho việc từ từ lọc từ như từ Philippines. Ở gần đây nọt. Hello, ba khai ni bạn. No, I mean, Yeah. Mình đang thang cho từ ban thì có ở từ brother. Ni sebuah playa, ada tuh apa ini? no. No. Ở sekolah I don't know if I can take it or not. sekolah hồ. Đau mới đi nhà. Ngọt đam ra mơ việc thôi. Lu kerau ya. Hơi hơi ta hồ đam việc thôi. Ya. Hồ đam việc thôi. Can you give me even few to get these fruits in the Philippines when I go back home? Okay. Bây giờ tôi phải đi Philippines này. Và tôi này. Bình tề. Có trong juta ban đấy. Mình ban. Giờ tới của xa có từ. Ồ, có đào được đây. Có trong juta. Trong cho từ. Có trăm đo ngay chứ. Ok. Từ ngon bằng hết. Toàn ó thế, lại toàn tung nữa. Vậy thì dừng. Đấy dùng chặt bộ quát. Bài bè bự.